अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं थोड़ा फिरा मलिक अमीर। सब तो पहले तो ये वीडियो देखो दोस्तों। 12 बजे तकरीबन ढके ढान कोई 30-40 बंदे इतना आते गाड़ियों से हमला किया ने। गाड़ियों से 15-20 फायर मारे ने। दूर ड्राइवर जख्मी हैं। होने तो बाद जेरे हस्पताल ने सीरियस ड्राइवरें को अगवा करके रोतो के खड़ों से कोई वन्नी वारस नहीं थे। जो भाई असा पूछूं भाई ये गाड़ियाँ क्यों कल्टी थिया पैन, क्यों मुंझा थिया पैन, क्यों अवाम परेशान है, मजबूर थी ते असा। जी दोस्तों, वीडियो डिठी वे एक दोस्त मेरे को सेंड की थी वीडियो। मेरे एक दोस्त ने व्यूअर इन ट्रक चलाने ये उन्हें वीडियो मेरे को सेंड की थी है जी तुसा डिठी है। मैं अगे भी 2-3 वीडियो अगे बना चुका। पता नहीं सारी गवर्नमेंट क्यों सुती पई है। ये हम तुसा देखो 30 to 40 बंदे डाकुआ अटैक किया। हुण जेड़े ये 30-40 डाकू आन ये कच्चे दे दुश्वार गुजार रस्ता चो मोटरसाइकिलों ते आन। ये हुण दसो जिथां 30-40 बंदा अटैक करेंदा पई गड्डियां दे उत्ते, इन्हां कितने ब्रस्ट मारन, कितनियां गड्डियां ते टायर पाड़न, चलदी जहा ते गड्डियां दे टायर फटन, गड्डियां उलट गई, कितने ड्राइवर जख्मी थी गए। कई शदीद जख्मी हैं जेड़े इस टाइम हस्पताल दे विच बहुत मुश्किल हालात पैन प्रदेश दे विच। ना उत्थां उन्हां दे कोल कोई अपना ते ना उन्हां दा कोई उत्थां दाद रस्सी करन वाला है। कसम पुरसी दी हालत दे विच ओ हस्पताल दे विच पैन। अजें ताईं तुसां वीडियो दिखी है दोस्तों कि कोई इत्थां इदारे दा बंदा, कोई पुलिस दा बंदा था को नजर नहीं आया। ये रात 12 बजे का वकू है। सवेरे तक कोई नहीं पहुंचा। बाद ड्राइवर ये रोड बंद किया है, ब्लॉक किया ने कि शायद कोई आ वने, शायद सारी कोई दाद रस्सी थी वने। ये जेड़े ये सिंध दे डाकू हैं, यकीन करो कि ये इंसानियत तो महरूम है। इन्हां दे विच इंसानियत ना दी कोई चीज़ है कौन। कल एक वीडियो सोशल मीडिया दे उत्ते ये खैरपुर दा एक मुगवी या कोई ना अगवा किया होया आई, उहदी लत्त च फैर मारन, इत्थे गोडे दे उत्ते फैर मारन, उहदी लत्त ज़ायक थी गई। वो फैर मार के उहदी लत्त ज़ाय करके वो वीडियो उसदे वालदैन को भेजने तमान वास्ते। वो दसो जेड़े ये वीडियो वो देख सन उन्हां से के गुजरी हो। वो वीडियो मैं तो दिखा ना सकता कि वो बंदा कितनी अजियत दे विच है जो गोली मारी। जनाब मोहतरम आसिफ जरदारी साहब, सदर पाकिस्तान साहब, साकू थोड़े को उम्मीद तो बड़ी आई कि तुसा कुछ ना कुछ सदर बन के सोचेसो। जरदारी साहब तुसा अपने सिंध को कंट्रोल नहीं दे पाए करेंगे। तुसा सदर ही तो पूरे पाकिस्तान दे ही। सिंध तो थोड़ा अपना घर है। जिन्हें तुसा अपने घर दे विच अमन नहीं कर सकते तो तुसा पूरे पाकिस्तान में अमन किवें गिन के आसो। कम अज कम तो सिंध को तो कंट्रोल करो चा। ये जड़े डाकू फिरते खोते रोडां दे उत्ते बंदे अगवा खड़े करने, जै को मर जाए के गोली मार रहे हैं, जै को मर जाए के अगवा कर रहे हैं। जंगल दा कानून सुन दिया से इतना इस टाइम जंगल दा कानून है। कोई है पुरसान है हाल यार। ये गरीब 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार तनख्वाह गिनने, जिन्हें को तुसा गोलियां खड़े में रहते हैं। ये पिछू को लैंड लॉर्ड है, ये अमीर कबीर हैं जो ये मजदूरियां करेंदे बदन दी रात जाग जाग के ते जना ना ये अपने बच्चा की रोजी कमाने ते पाकिस्तान दा सर्कल चलता पे। अगर ये ड्राइवर हड़ताल कर देवें तो आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान की मैशत रुक वही। हर चीज़ बहुत महंगी थी वैसी, तुम्हारे हालात कंट्रोल ही न रह। बे कितने बंदे तुम मरवैसो।
کتنے بندے زخمی کروائے سو، کتنے بندے مزید اغوا کرے سو۔ سندھ بدنام تھیندا پیے، پاکستان بدنام تھیندا پیے۔ اج کل یہ سوشل میڈیا دا دور ہے۔ سندھ دے ڈاکواں آپ کتنی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا سے سٹیاں ہوئی ہیں، کیا تھوڑے کو لکیاں ہوئی ہیں؟ کتنے ڈرائیور شودے جناب اپنی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا سے سٹینے آنے، کوئی ایکشن تھی ہے؟ کوئی ڈاکو نہ پوے چا؟ ڈاکو تا کوئی میڈیا تا دکھاوے چا بھی اسا اے ڈاکو نپن، اے ڈاکو مارن۔ اے چھوٹو گینگ کو زیادہ کوئی پاورفل تا نہیں، جنہ چھوٹو گینگ اللہ تا جناب علی سیمٹ دے باقاعدہ مورچے بنائے ہوئے ہیں، لوگ کو ایریا ہوندا ہی انہاں دا۔ اگر وہ کنٹرول آ گئے یہ کیوں نہیں آ سکتے؟ آصف علی زرداری صاحب تھوڑے کو اگر سندھ کنٹرول نہیں تھیندا پیا، رینجر کو آکو او آپریشن کرے، فوج کو آکو او آپریشن کرے، کچھ تا امن گھن کے آؤ یار، کچھ تا سکون دسا عوام کو گھن ڈیو۔ کیڑا قصور ہے عوام دا جو عوام اتھاں یہ تھیندی پئی ہے، عوام کسدی پئی ہے، عوام مردی پئی ہے، عوام لٹی دی پئی ہے۔ تساں ہوا سے اقتدار دے بچ پھول لے گئے، تھاکو تا نشہ کرسی دا، تھوڑا سارا مدعا، تھوڑا سارا زور اس کرسی دیتے ہونے بے تھاکو اقتدار مل ونے۔ ہون اقتدار تا تھاکو مل گئے، ہون تھوڑا نشہ تا پورا تھی گئے۔ ہون اس نشے دی حالت چوں آصف علی زرداری صاحب تھوڑا باہر نکل کے تھوڑا عوام دے بارے سوچو چا، مہربانی کرو، ساکو تھوڑے کو بڑیاں امیداں ہیں، لیکن تسا سندھ کو کنٹرول نہیں کیتا۔ گزشتہ 15 سال تو مسلسل سندھ دے وچ تھوڑی حکومت ہے، کوئی کو نہیں آیا، لیکن وقت بھی سندھ دے وچ امن سکون کوئی نہیں، خاص طور سارا پنجاب والا تو کوئی محفوظ ہی کو نہیں۔ جڑے سندھ چوں اتھا گلیاں آندیاں، کیا اساں پنجاب والے وہ سلوک سندھ والوں نال کریں دے کھڑوتے ہیں؟ اساں تے کبھی فعل اساں تے نہ کریں دے، اساں تے مہمان نواز لوگ ہیں، اساں تے جڑے سندھ آوے اساں تے عزت کریں ہیں۔ تے تھوڑے سندھ والے سارے پنجابیاں کو سرائکیاں کو انہاں تے کیوں ظلم و ستم یہ کریں دے پیں؟ سندھ والے ڈاکوں کو سندھ دی ہن عوام اپنی محفوظ کو نہیں، وہ تو سندھ دے بندہ کو اغوا کر گئے ہیں۔ کتنے ہندو تاجر اغوا تھے، چوکھا تسا کوئی ایکشن کدے چا؟ یہ کڈن دا یہ ڈرائیوراں تے ظلم و ستم جاری ہے، کتنے تک ڈرائیور برداشت کریں؟ کیا انہاں دے بھیڑی بھیرا کو نہیں؟ کیا انہاں دے بال بچے کو نہیں؟ کیا یہ انہاں دا جڑا خون ہے خون نہیں انہاں دا پانی ہے؟ کیا انہاں دی جان ارزاں ہے؟ فری فانڈی چ جڑا آ کے ماری ونجے یہ کیڑے مکوڑے یار پنجاب والے کیڑے مکوڑے تے یہ بھی کو نہیں یار، یہ بھی انسان ہیں، جویں تھوڑے احساسات ہیں انہاں دے بھی تے ایو احساسات ہیں۔ انہاں کو تحفظ کیوں نہیں فراہم کریں دی بھئی؟ ریاست دی ذمہ واری ہے تحفظ فراہم کرنا، یہ ریاست دی ذمہ واری ہے۔ اگر ریاست اس چیز کو کنٹرول نہ کرے سی تو بیا کون آ کے کرے سی؟ کیا ڈرائیور حضرات ہن آپ اسلحہ نال رکھیں؟ کیا ٹرانسپورٹر جڑا نا ہر گڈی دے نال 2-3 سیکورٹی گارڈ رکھیں؟ ایک ڈرائیور دی 20,000 تنخواہ ہے، وہ 50,000 روپے دی سیکورٹی گارڈ رکھے کیا کرے؟ کچھ تو جڑا نا کچھ سوچو آصف علی زرداری صاحب، ہر کو نہیں تھیندا تو تساں آصف منیر صاحب کو جڑا نا گزارش کرو وہ آپریشن کریں نہیں تا۔ ساری پاکستان آرمی دنیا دے نمبر 1 آرمی ہے، یہ مٹھی بھر ڈاکو انہاں دے کو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ جتنا وڈا بدماش ہوئے، جتنا وڈا ڈاکو ہوئے، ریاست نال ٹکر نہیں گھن سکتا۔ یہ ریاست نال ٹکر گدی ہے یہ سمجھو اوندا دی اینڈ ہے۔ ریاست بہت ڈاڈی ہوندی ہے، ریاست دی ریٹ قائم ہونی چاہیے۔ انہاں ڈاکواں کو فنار جہنم کرنا چاہیے، جڑے نکے نکے بالاں دے سر تو انہاں دا ماں پیو دسایا ہی ہٹیں دے ویندے۔ کیوں بھائی؟ کیڑا قصور ہے یار؟ مزدوری کرنے ویندے لوگ تے آدھے جی 50 لاکھ روپیہ توان دیو، 1 کروڑ روپیہ توان دیو، یہ لینڈ لارڈ لگے کھڑوتے ہیں۔
جی دوستو جڑے ویڈیو دے ہیں ہاں کو بڑی تکلیف تھی دل کو بڑی تکلیف تھی لیے اللہ پاک مہربانی کرے اللہ پاک سارے حال تے رحم کرے اساں تاں یہ دعا کریں ہیں کہ اللہ پاک انہاں ڈاکوں کو ہدایت دے اللہ پاک انہاں کو سیدھے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرماوے تے سارے جڑے حکمران ہیں وزیر اعظم صاحب تھی گئے صدر صاحب تھی گئے چیف آف آرمی سٹاف تھی گیا اللہ پاک انہاں کو بھی کوئی تھوڑے اتنا رحم دا جذبہ عوام واسطے بھی سٹے چا جو عوام کو بھی تھوڑے اتنا ریلیف مل ونے جو انہاں ظالم درنداں کو عوام کو محفوظ کیتا ونے جی دوستو یہ ویڈیو آئی کل انشاءاللہ دوستو ایک نئی ویڈیو دے نال حاضر تھی ساں کل تک اپنے برا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے اللہ حافظ